Zamislite ovo. Kao dijete svi su vas zvali mali genije. Znali ste tablicu množenja prije nego što su drugi znali da zakopčaju jaknu. I svi su govorili, ti ćeš jednog dana promijeniti svijet. A danas, jedino što mijenjate jesu televizijski kanali u 3 ujutro dok pretražujete Reddit u potrazi za odgovorom zašto se osjećam izgubljeno. Kako se od najsjajnije zvijezde razreda stigne do osjećaja da se život pretvorio u beskonačan loading screen. Dobrodošli u priču o pametnoj djeci i zašto mnogi od njih odrastu u izgubljene odrasle. Sjećate li se kada ste dobijali petice bez učenja? Matematika je bila laka i jezici su bili igra, a jedini problem u životu bio je kako objasniti drugovima da enciklopedija može biti zabavna. To je bio vaš easy mode. Ali problem s igranjem života na easy modu jeste taj što kada se pojavi hard boss fight, recimo realan život, odjednom otkrijete da nemate ni oružje, ni armor, ni skill tree. Vaš identitet je građen na tome da budete onaj pametni. Ali kada se pojavi izazov koji nije lagan, to ne izgleda kao šansa za rast. Izgleda kao smak svijeta, jer ako niste savršeni, ko ste onda? I tu počinje problem. Ako postoji rizik da ne budete briljantni, vi jednostavno ne pokušavate. Novi hobi? Ne, jer biste izgledali nespretno. Nova društvena situacija? Previše nepoznato. Sportska aktivnost? Hvala, ali ja sam više mentalni atletičar. I tako dok drugi uče kroz pokušaje i promašaje, vi razvijate vještinu u kojoj niko ne može da vas pobjedi, a to je izbjegavanje života. Rezultat? Sjedite sami kod kuće, a vaš socijalni život se svodi na to da poručite hranu preko aplikacije i nadate se da dostavljač neće reći opet ti. Ali, čak i kada se upustite u društvo, tu postoji nova zamka. Za većinu ljudi razgovor je spontan, za vas to je partija šaha. Dok osoba priča, vi u glavi analizirate. Ako kažem ovo, da li zvučim dovoljno duhovito? Ako postavim to pitanje, da li izgleda kao da sam pametan? Ako klimnem glavom 3 puta, da li to signalizira empatiju? Na kraju, druženje s vama liči na razgovor sa ChatGPT-em. Ljudi odlaze osvježeni od stvarnih prijatelja, ali vi odlazite iscrpljeni kao da ste upravo napisali doktorsku disertaciju o tome kako voditi small talk. I tu dolazimo do sljedeće faze. Defanzivna arogancija. Umjesto da priznate sebi da ste usamljeni, govorite ja sam samo previše duboko uman da bi se uklopio. Ovi ljudi pričaju o vremenu, a ja razmišljam o smislu svemira. Da, naravno. Problem nije u tome da niste otvoreni, nego u tome da su svi ostali ljudi površni. Jasno. To je zid koji gradite oko sebe. Štiti vas od ranjivosti, ali vas i drži na bezbjednoj udaljenosti od stvarne bliskosti. Jer prava bliskost zahtijeva da budete, strašna riječ, nesavršeni. Prvi korak da se izvučete iz ovog začaranog kruga jeste da odustanete od identiteta pametnog klinca. To ne znači da niste inteligentni, to znači da to ne može biti jedina stvar koja vas definiše. Ako ste cijeli život mjerili vrijednost samo kroz mozak, onda sve što nije briljantno djeluje kao neuspjeh. Ali ako svoju vrijednost gradite na principima, recimo ljubaznosti, radoznalosti, hrabrosti, odjednom neuspjeh više nije smrt, već samo normalan dio puta. Inteligencija vam pomaže da riješite testove. Mudrost vam pomaže da riješite život. Umjesto da pitate kako da izgledam pametno, počnete da pitate kako da rastem. Mudrost ne dolazi iz savršenih odgovora, nego iz loših pokušaja, neugodnih situacija i čitavog niza blamova. Drugim riječima, ako se nikad niste obrukali u javnosti, možda niste dovoljno živjeli. I evo još jednog šoka. Logika ne može da riješi sve. Ako vam mozak stalno šapuće jesam li dovoljno dobar, nema formule koja to rješava. Odgovor ne dolazi kroz Excel tabelu, dolazi kroz emocije, veze, ranjivost, prijateljstva i ljubav. Znam, zvuči kao kliše na Instagram nalogu vaše tetke, ali eto, istina je. Dakle, ako ste ikada bili pametno dijete koje sada osjeća da je izgubljeno, dobra vijest, niste sami. A još bolja vijest,
Pametni super, ali nije život. Naučite da cijenite neuspjeh, da budete ranjivi, da budete smiješni, nespretni i da budete ljudi. Ponekad je najpametnija stvar koju možete da uradite da prestanete da budete pametni i da jednostavno živite. A ja razmišljam o